Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, welcome to my class again. Yesterday we talked about noun clause, and then today we're going to talk about adverbial clause. Okay, as I have told you that kalau kita ngomongin tentang sub clause, there are three kinds of sub clause: adjective clause, noun clause, and then this is the last one, adverbial clause. Okay, well, what is adverbial clause? Okay, let me make it bigger. Let me make it in a full slide. Why can't I use it? Okay, wait. Okay, udahlah ya, segini aja nggak apa ya. Okay, so, oh ya bisa ternyata. Okay, well, so now kita ngomongin tentang adverbial clause. Adverbial clause itu apa sih? Adverbial clause itu klausa yang berfungsi sebagai adverb. Remember, it becomes an adverb. So, yang namanya adverb bisa jadi subjek nggak? No. Yang namanya adverb bisa jadi verb nggak? No. Jadi ingat, dia tuh sebagai adverb. Jadi nanti meskipun ada adverbial clause di awal kalimat, dia kayak ini nih di awal kalimat, dia tidak akan pernah bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai adverb. Okay. Adverbial clause is a clause which functions as an adverb. Posisinya bisa di awal kalimat. Bedanya sama noun clause adalah kalau adverbial clause dia di awal kalimat dan nanti ada koma. Whenever you come, koma, I feel sad atau I feel afraid. Jadi whenever you come itu menjadi adverbnya. Tapi kalau noun clause, kalau ada conjunction di awal kalimat dan tidak ada koma, berarti dialah yang jadi subjeknya. Oke, next, setelah intransitive verb. Oke, bedanya sama noun clause. Sama-sama setelah verb. Bedanya noun clause itu setelahnya akan ada, noun clause itu sebelumnya ada verb transitive. Sedangkan adverbial clause sebelumnya akan ada verb intransitive. Intransitive verb itu apa sih? Verb yang tidak butuh objek. Namanya juga keterangan. Oke, ya. Bisa setelah noun, bisa setelah adjective, bisa setelah adverb. Oke, next. Conjunction-nya apa aja sih? Oke, as I have told you that conjunction-nya macam-macam ya. Setiap klausa punya ciri khas conjunction masing-masing. Dan conjunction adverbial clause adalah WH-WH-nan jelas. Ditambah lagi sama kayak kemarin ada WH, ada if, ada that. Tapi ada tambahan lagi, conjunction yang tidak diawali oleh kata-kata itu. Conjunction yang tidak diawali oleh huruf-huruf itu. So take an example. Ada because, ada as, even though, in as much as, after, before, until, since. Jadi conjunction yang tidak diawali oleh WH-WH-nan pasti dia milik adverbial clause. Enak kan? Jadi jumlah conjunction itu banyak. Tapi enak mengidentifikasi karena dia nggak diawali oleh WH berarti dia pasti adverbial clause. Kalau dia ada WH-WH-nan ya berarti we have to we have to check it more or check it more deeply. Oke. Enak lagi adalah semua conjunction akan bertemu dengan subject dan verb. Ingat, semua conjunction akan bertemu dengan subject dan verb. Jadi enak-enak aja. Oke, contohnya. Although she was not good at dancing, she still joined that competition. Although she was not good at dancing, she still joined that competition. Ada although di awal kalimat. Dan lihatlah ada koma di sini setelah dancing. Jadi remember, ada kata although sampai kata dancing ini, it is not subject. It is an adverb. So that's why setelah koma harus ada subjeknya. Jadi kalau ada conjunction di awal kalimat, di situ ada koma, pastikan setelah koma akan ada subjek sama verb. Okay, let's look at next example. I will go whenever you go. I will go whenever you go. Ada kata will go. Oh no, ada kata whenever. Kata whenever sebelumnya ada kata go. Go itu intransitive verb ya. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Go itu intransitive verb. Conjunction yang jatuh setelah intransitive verb berarti adverbial clause. Ada whenever. Setelah whenever makanya ada subject dan verb lagi. It is difficult because there are too many people getting involved. Ada kata because di sini. Of course di adverbial clause. Setelahnya akan ada subject dan verb lagi.
The medicine is not effective unless it is taken as directed. Oke, ada unless di sini. Adverbial clause setelahnya ada subject dan verb. Oke, next. Tapi gini ya, aturan umumnya sih semua conjunction akan ketemu sama subject dan verb, aturan umumnya. Tapi ada aturan tidak umumnya. Di soal TOEFL sering sekali adverbial clause itu disingkat atau diringkas, atau let me say peringkasan. Dalam istilah grammar mungkin kalian akan ketemu sama istilah abridgment. Oke, ada istilah peringkasan di sini. Peringkasan ini terjadi ketika subjek di main clause dan sub clause sama. Contohnya nih, kalau kita ke sini. Main clause-nya adalah, although she was not good at dancing, she still. Subjeknya di sub clause adalah she, di main clause adalah she. Kalau subjeknya sama berarti nanti dia bisa diringkas. I will go whenever you go. Sini I, sini you, berarti dia tidak bisa diringkas. It is difficult because jelas tidak bisa diringkas. The medicine, ini ada kata it, berarti nanti bisa diringkas. Oke, gitu ya. Jadi kalau subjek di main clause dan sub clause sama berarti bisa diringkas, kalau tidak sama berarti tidak bisa diringkas. Kenapa sih perlu diringkas? Oke, let me answer it. Kenapa sih harus diringkas? Kenapa nggak lengkap aja? Kok ribet banget gitu? No, of course, karena ya namanya juga kita tes. And then I have told you that TOEFL itu is in the highest level of English. So that's why it will give some complicated way, or it will give some unusual pattern. Oke. Nah, tapi nggak semua conjunction tadi bisa diringkas loh ya. Nggak semua conjunction itu bisa diringkas. Look at this. Ada conjunction after, before, since, when, while, bla 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 bla. Kalau dia aktif berarti nanti diringkasnya dia berubah menjadi verb ing. Kalau pasif berarti dia berubah ke verb ketiga. Ingat, tidak semua conjunction bisa diringkas. Take it simple. Conjunction because itu tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau ada kata because ya harus dimunculkan. Kata before, nggak mungkin setelah before ada verb ketiga di sini. Kenapa? Karena dia nggak boleh. Oke, harus sesuai dengan ini ya. Oke, kalau verbal gimana cara meringkasnya? Oke. Kalau dia verbal aktif kan? Kalau dia aktif berarti conjunction-nya hilang, subjek hilang. Verb-nya harus berubah menjadi verb ing. Sedangkan pasif, conjunction-nya hilang. Kalau pasif, conjunction-nya hilang, subjeknya hilang, verb-nya berubah menjadi verb ketiga. Jadi ingat, conjunction plus subjeknya hilang. Verb-nya berubah menjadi verb ketiga if it is active, and verb ketiga ketika ini pasif. Kalau nominal, conjunction hilang, subjek hilang, verb hilang. Oke. Look at this. Although he is rich and smart, Stephen is not arrogant. Although he is rich and smart, Stephen is not arrogant. Subjeknya apa? Oke, subjeknya ada he and Stephen. Bisa diringkas? Bisa. Although masuk anggota yang bisa diringkas? Bisa. Bisa aktif, bisa pasif ya. Oke, look at this. Ada kata although he is rich and smart. Nominal apa verbal? Ya, verbal. Nggak ada kata kerja selain to be kan di sini. Ya, jadi caranya adalah conjunction hilang, subjek hilang, verb hilang. Jadi cukup akan ditulis rich and smart, Stephen is not arrogant. Jadi nanti jangan kaget kalau kalian ketemu sama struktur yang di depannya itu cuma adjective atau adverb. Don't be so, don't think it too hard. Don't think that it is a mistake. And then kalian menganggap itu sebuah kesalahan. No, itu boleh. Ini peringkasan adverbial clause. Oke. Lagi. The family stopped to visit many relatives while they drove across the country. The family stopped to visit many relatives while they drove across the country. Lihat subjeknya. Mana sama mana. Oke, ya, the family sama they. Ada kata the family sama they. Ada dua subjek dan sama kan? Dan while bisa diotak-atik. Here it is. Oke, berarti kita ke sini. While they drove, aktif, verbal atau nominal? While they drove, iya, verbal ya. Terus they drove, aktif atau pasif? Ya, aktif.
Ketika aktif berarti conjunction hilang, subjek hilang, verbnya berubah menjadi verb ing. So, bukan while they drove, tapi driving. The family stopped to visit many relatives while driving boleh. Ditulis boleh, enggak ditulis boleh ya. Boleh ditulis while driving across the country atau driving across the country. Boleh juga. Sebenarnya ini caranya bisa conjunction-nya bisa dimunculkan, bisa tidak sih sebenarnya. Ada dua cara. Conjunction-nya boleh muncul, boleh tidak. Contohnya ini nih, although is rich and smart. Boleh saya tulis although rich and smart. That's fine. Oke, lagi. Before you decide to have a surgery, you should get a second opinion. Before you decide to have a surgery, you should get a second opinion. Ada kata you, ada kata you. Ada kata you sama kata you ya. Kalau ada dua, kan sama subjeknya. Before bisa kita ganti. Oke. Jadi aktif kan, conjunction hilang. Ingat, saya mengkoreksi tadi conjunction-nya bisa ada, bisa tidak. Ya, sometimes berarti kalian akan ketemu conjunction langsung verb ing atau conjunction verb ketiga. Jangan disalahkan karena itu adverbial clause. Before you decided. Aktif kan, you decided. Subjeknya hilang, decide berubah menjadi verb ing. Jadi boleh bilang, before deciding to have a surgery, boleh. Atau deciding to have a surgery, boleh. Oke, so that's up to you. Oke, ini tentang adverbial clause. Oke. Oke, ini ya. Ini contoh yang lain. After I found the truth, I tried to forget everything. After I found the truth, I tried to forget everything. Ada kata after. Cara peringkatannya boleh dua tadi saya bilang. Boleh conjunction-nya muncul, boleh conjunction-nya nggak muncul. After I found, sama kan I-nya. Boleh verb ing, karena dia aktif. Jadi boleh after finding the truth, boleh. Langsung finding the truth juga boleh. Once they are purchased, the swimsuits cannot be returned. They kembali ke swimsuits. Berarti benar kan? Ketika mereka udah dibayar, baju itu nggak bisa dikembalikan. Karena dia pasif, berarti langsung diganti ke verb ketiga. Once conjunction-nya, boleh langsung verb ketiga, boleh juga, boleh. Conjunction-nya masih muncul, boleh. Nggak muncul juga boleh. Oke, jadi yang mau saya tekankan adalah begini. Kalau kalian ketemu sama verb ing, atau verb ketiga di awal kalimat, kemudian ada koma, tidak usah dipikir banget-banget, itu langsung tebak aja that's adverbial clause. Jadi setelah koma pasti akan ada subjek sama verb. So remember, adverbial clause can be a subject. It is an adverb. So make sure that setelah koma tetap akan ada subjek sama verb. Okay, I think that's enough with adverbial clause. We will meet in some exercise later. Okay, I think that's enough for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.